খবরটি কাঁকের জেলার পাখানজোর অঞ্চলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সীতারাম থেকে এসেছে, যেখানে পারল কোট সীতারামের ঐতিহাসিক মেলা হোলি উৎসবের পর রংপঞ্চমীর দিন থেকে শুরু হয় এবং অমর শহীদ বীর গুন্ডাধুর ও শহীদ বীর গেন্দ সিং ভাউয়ের বলিদান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। পারল কোট সীতারাম মেলার মালিক বাবা মারিয়া মংরাজকে মানা হয়। সীতারাম অঞ্চলে ১১৫টি গ্রাম আসে। এটি একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু পুরানো সময় থেকে চলে আসা দেবী দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসের চিহ্ন, যেখানে বাবা মারিয়া মংরাজের সাথে অনেক দেবী দেবতাদেরও আগমন ঘটে। বলা হয় যে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ পারল কোট সীতারাম মেলা দেখতে বা বাবা মারিয়া মংরাজের দর্শনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে সাথে পাশাপাশি ওড়িশা বা মহারাষ্ট্র থেকেও প্রচুর পরিমাণে লোকজন আসেন। এমনকি বাবা মারিয়া মংরাজের সাথে সমস্ত দেবী দেবতারা নৃত্য করেন। এছাড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েছেলেরা রেলা নৃত্য করেন। বলা হয় যে মারিয়া মংরাজের কাছে চাওয়া মনোকামনা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে যায়। সীতারাম মেলায় প্রচুর সংখ্যায় ব্যবসায়ীরাও অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসে থাকেন। सदियों से परालकोट में एक मेला के तौर पे हमारे यहाँ माड़े मुंगरज है, उसके चलते हमारे यहाँ परालकोट क्षेत्र एक गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो विशेषकर हम यहाँ के जो परालकोट क्षेत्र के जितने भी आदिवासी लोग हैं वो आज सदियों से यहाँ माड़े मुंगरज को मानते हुए आज एक दिन बड़े उत्साह के साथ मेला के रूप में मानते हुए आज सदियों से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेला कितने दिन का चलता है? मेला तो 3 दिन का चलता है, बट इस बार 5 दिन का है। ये मेला जो है यहाँ ये परालकोट जो गढ़ है, ये राज दरबार यहाँ रही है। यहाँ पूरे अबूझमाड़ क्षेत्र से, नारायणपुर क्षेत्र से और महाराष्ट्र से दूर दूर से प्रतिवर्ष यहाँ कई सदियों से हमारे बाबा मारिया मंगराज की दर्शन के लोग आते हैं। उनके साथ साथ अपने देवी देवता भी हैं, उनके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में क्या है, ये मेला का आयोजन हुआ है।